محمد وآل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. ભાઈઓ, આજે 27-28 વર્ષથી આપણે આ ચલાવીએ છીએ. એમાં ફર્સ્ટ મારો આ અનુભવ થયો છે કે ઊભો થઈને ઇન્ના લિલ્લાહ બોલવું, મયત માટે બોલવું, અને મયત બધા લેડીઝ છે. નોર્મલી એક બાય હોય છે, બાય હોય છે, બાય હોય છે, એક બાય હોય છે. આ વર્ષે આ મહિને લાસ્ટ મહિનામાં આપણે 4 લેડીઝને વિદાય કર્યા. એને અનેક જગ્યામાં પહોંચાડ્યા. ભાઈઓ, ચાલો આપણે એમને યાદ કરીએ. બરાબર સાંભળો. પહેલાં તો મરુમાં ઝેરાબાઈ અખ્તર અલી એમથી કાંઈ. ઝેરાબાઈ અમારી ઉંમરના તો બધા ઓળખતા હશે, કદાચ નાના નહીં ઓળખતા હોય. અખ્તર એમથી કાંઈ બસ એમથી બધા ઓળખે. એના મોટા ભાઈ અખ્તર અહીંયા જ મોટા છે, અહીંયા જ વેપાર કર્યો, અહીંયા જ પૂરા ગયા. પછી અમેરિકા જઈને સેટલ થયા. ત્યાં કાંઈ મદ્રેસા ચલાવતા હતા. અકબરભાઈ થોડો વખત કદાચ વિદાય કર્યા અને પછી ઝેરાબાઈ વિદાય કર્યા. બીજું ભાઈ જોરાબાઈ અનવર અલી રાજપા. આપણે આ ભાઈને બહુ ઓછી ઓળખે. અનવર અલી રાજપાને તો આપણે બધા ઓળખે. એમની દીકરી ભાઈઓ નાની ઉંમરમાં થયેલા હતા. પણ એટલા ખાદીમે કોમ હતા, બધી કોમની સેક્રિફાઈસ કરતા હતા, બધી કોમની ખિદમત કરતા હતા કે શી વોઝ એન ઇન્સ્પિરેશન ફોર યંગ ગર્લ્સ, યંગ લેડીઝ, કે આવી રીતના કોમની ખિદમત કરે. ત્રીજું આપણા પોતાના બેન અહીંયા જ મોટા છે, અહીંયા ત્યાં અજીમભાઈની મરુમાં મોટા અમીરાબેન આપણી બેન કહેવાય. એવો પણ રાજા સારા ચાલ્યા ગયા, પણ કોમનો બેઠે. અને અંતમાં બેન ગુલઝારભાઈ બહાદુર ગુલામ છે. ગુલઝારભાઈ બહાદુરભાઈને કહેવાય ઓળખતા ઈશ્વરવાળા હતા, હતા. એમની દીકરી જમીના આજે જમાતમાં લેડી સેક્શનમાં માશાલ્લાહ હતા, મનને ધનથી કામ કરી રહી છે. તો એવન પણ ચાલ્યા ગયા. તો ભાઈ આપણે બધા ભેગા થઈને એના માટે દુઆ કરી. આચાર લેડીઝમાંથી દુઆ કરી, યાર બી તો અમારી બહેનોને તારી રહેમત એને મગફળથી મારા માર કરી દેજે, એમના ગુના બક્ષી દેજે, અને ખબરના અલ્લાહથી બચાવજે. ખબર તમારી શાન મકામ સુરત આપણી એટલી રસમ છે કે જ્યારે સિનિયર સિટીઝન મરુને યાદ કરી એમના કોઈ સગાવાલા હોય તો એક જણાને રિક્વેસ્ટ કરે તો બે શબ્દ બોલે. તો આજે હું અઝીમભાઈ સજા દાસીના પટેલને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બે શબ્દ બોલે. Speak in English because unfortunately that's the only language I can do. So Zorabai was, no, the mic is not working. Sorry. Okay, a bit loud. So Zorabai was my wife's aunt. She was my khala. I've known her for about 15 years now. She was a very helpful person. From the first time I knew her, when I went to Karachi, she would go out of her way to help everybody, from people she knows well to people she didn't even know well. She started the Who is Hussein Foundation, which is a foundation that is now all over the world. They've got posters even in Mombasa, and they have a committee in Mombasa, in London, and Pakistan, India, and many different places all over the world where they do remembrance of Imam Hussein and they bring youth together. So I think that's more or less about her. She was a very helpful person, and we pray for her to go to a good place. And also I'd like to thank the senior citizens for taking this time to remember her, and inshallah everybody here, we pray for them, we pray for her. Inshallah everybody has a good life. So please request for her. Request for her. ભાઈઓ, હવે આપણે આપણો પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ. પહેલાં તો અલ્લાહ પાકના લાખ લાખ શુકર કે આપણને હયાતી આપી, કે પાછો ફરીથી આમ માએ રજબનો મહિનોમાં જીવતા છે. અને જીવતા છે તો રજબના મહિનાની બરકત બહુ છે. એમાં ઘણું બધું ઘણા સારા સારા દિવસો છે, ઇબાદતોના દિવસો છે. તો આપણને મોકો મળ્યો કે આપણા ગુનાહ બક્ષાવીએ, આપણે કાંઈ સારા અમાલ કરીએ, સારા કરમ કરીએ.
હવે આપણે દર વર્ષે આ સુફરો કરીએ છીએ અને આ સુફરાનું એક સિનિયર સિટીઝનના ગ્રુપે ડિસાઇડ કર્યું છે કે આમાં એક ડોનરને નથી લેતા આપણે. આ કલેક્ટિવ ડોનેશન છે સુફરાનો. કારણ કે હું એક નાનો માણસ છું, મારા નાનું ઘર છે 2 રૂમનું, મારી પાસે જગ્યા નથી માણસોને બોલાવવાની, ને મને સુફરો તો કરવો જોઈએ. તો શું કરીએ છીએ કે આમાં થોડું ઘણું બધું ડોનેશન આપે ને અમે જરાક જવરી થઈ ગયા છે કે તમે 10,000 આપો તો અમે નહીં લઈએ, કારણ કે 10,000 આપો તો લગભગ બીજાને ચાન્સ નહીં મળે. તો બધા પાસે કોઈક 100 આપે છે, કોઈક 150 આપે છે, કોઈક 500 આપે છે, એમ કરીને કરે છે. તો એ માટે ભાઈઓ તમારો બધા એનો આભાર છે, કારણ કે મારા હિસાબે લગભગ અહીંયા બધા ભાઈઓએ કાંઈ ને કાંઈ આપ્યું છે. તો હવે આ સુફરાની વાત છે, જરાક ડેપ્થની વાત છે, ઘણું જાણવાનું છે. તો અમે વી કુડન્ટ થિંક ઓફ એનીવન એલ્સ ધેન ગુલામબાઝભાઈ પીર મહમ્મદ. તો એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ અમને સુફરા વિશે વિગતવાર સમજાવે. ત્યાં જશું. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. हमारा बुजुर्गों, हमारा वडीलों, सीनियर सिटीजन, हमारा बुजुर्गों, हमारा वडीलों, हमारा सीनियर सिटीजन भाइयों, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह. જ્યારથી માસુમભાઈએ મને સુફરાનો મને યાદ છે, લાસ્ટ યર બી મારા ખ્યાલ છે જાન્યુઆરીમાં યા ફેબ્રુઆરીમાં, અર્લી ફેબ્રુઆરીમાં મને મોકો આપ્યો હતો. તો આજ બી અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરું. માસુમભાઈ થેન્ક યુ કે મને યાદ કર્યા. તો કોશિશ એ થશે, લેકિન મારી શરૂઆતની જે સ્પીચ છે યા તકરીર છે, લાસ્ટ ટાઈમ બી મને સિનિયર સિટીઝનના બારામાં યાદ આવ્યું. તો આજ બી એક, હાલાકી હું આદિ નથી ઇંગ્લિશમાં, મગર ઇંગ્લિશનો એક પ્રોવર્બ કહીશ કે જે ઇસ્લામિક સ્કોલરે બહુ ઉમદા રીતે આપણે કીધું છે. તો આઈ વુડ લાઈક ટુ શેર વિથ યુ. એને ઉર્દુમાં આવીશું તો થોડા સેટલ થઈ જાય આપણા વાળા, ઇંગ્લિશમાંથી ઉર્દુમાં. ઇંગ્લિશ ઇસ્લામિક સ્કોલરે he was asked, what do you gain from praying to God regularly? What do you gain from praying to God regularly? The scholar replies, usually, मेरे अजीजों गौर से सुनिएगा, he replies, usually I don't earn anything. Islamic scholar છે, I don't earn anything in praying, but rather I lose certain things. I don't gain anything, rather I lose certain things. He quotes everything he lost praying to God regularly. And the first thing he started with, what he lost was, he says, I lost my pride, I lost my arrogance, I lost my anger, I lost my stress, I lost my greed, I lost the pleasure of lying. And I repeat, I lost the pleasure of lying by praying regularly. These are the things I have lost. I lost the impatience. I lost despair and discouragement. Sometimes we pray, he continues, we pray not to gain something. हमारा उल्टा है, हम जन्नत के ख्वाहिश में. We pray not to gain something, but to lose things that don't allow us to grow personally and spiritually. Prayers
educates, prayers strengthens, prayers heals. اب میں اپنی اردو زبان پہ آ گیا. یہ تینوں صفتیں جو ہے ایجوکیٹ، اسٹرینتھنز اینڈ ہیلز، یہ تین صفتیں جو بالکل آج کی چھٹے امام کی جو نظر و نیاز دی جاتی ہے اس میں ملتی جلتی ہے. پہلا ایجوکیٹ یعنی علم ملتا ہے صادق آل محمد کو یاد کر کے، کیونکہ وہ سچے تھے اور صادق تھے. دوسرا اسٹرینتھن، ہمارا عقیدہ امامت کو مضبوط کرتا ہے. تیسرا ہیلز یعنی شفا. کون کہتا ہے امام حسین امام صادق کی نظر و نیاز میں شفا نہیں ہے؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر. اب میں اپنی اصل مقصد پہ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج کوشش کریں گے اس نظر اور نیاز کو قرآن کی نظروں میں، قرآن سے کیا ملتا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقیموا الناس بالقسط. سورہ حدید ہے 57واں سورہ آیت 25، جس کو دیکھنا ہو. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں، آیات، معجزے دے کر بھیجا ہے. رسولوں کو کتابیں دی، رسولوں کے انصاف کا ترازو دیا. اللہ ہر نبی کو معجزے دے کر بھیجتا ہے. اگر میرے ساتھ ساتھ ہو تو میں نتیجے تک پہنچاؤں گا، سفرے تک. عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ، موسیٰ کو عصا دے کر دریائے نیل پار کروایا، آخری نبی کو ہاتھوں پر سنگریزے تسبیح کرنے لگے. اسی طرح اماموں کو بھی معجزات دیے ہیں. علی کو سورج پلٹانے کا، ایک وقت میں 40 مقامات پر نظر آنا. بس اسی طرح ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کا معجزہ یہ ہے، نظر نیاز امام کے معجزات میں کی تاثیر ہے. جس طرح ابو طالب کا معجزہ تھا دعوت ذوالعشیرہ میں، پہلی دعوت جہاں تفلحو کہا گیا تھا، وہاں ابو طالب نے معجزہ دکھایا. پکایا کم تھا، کھایا سب نے. پکایا کم تھا، کھایا سب نے. یہ طعام کا معجزہ ہے. تو جعفر صادق علیہ السلام کی نظر نیاز بھی ایک معجزہ ہے. تو جو بھی، اب غور سے سنیے گا، جو بھی صدق دل سے خلوص نیت سے عقیدے کے ساتھ نظر دیتا ہے، اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، انسان کو غنی کر دیتا ہے، زندگی خوشحالی اور فراوانی میں ملتی ہے. صادق آل محمد کے صدقے میں اسے عزت بھی ملتی ہے. یہ سب میں پارٹ آف قصص الانبیاء میں سے گنواتا ہوں. جب وہ نیاز اپنے گھر میں دلاتا ہے، جو نہیں دلا سکتا سینئر سٹیزن میں دلاتا ہے. خود کرتا کیا ہے؟ ہمارا یہ سوچ صرف کھانے پینے میں ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزوں ایک جملہ کہوں، ہمارے ایمان ہے، جب وہ نیاز اپنے گھر میں دلاتا ہے، آل محمد کے فضائل سے. یہ مناجات کیا ہے؟ اماموں کے فضائل ہے.
جو مناجات چھٹے امام کی پڑھتے ہیں وہ معجزات ہے، فضائل ہے امام کے، آل محمد کے فضائل سے وہ اپنا گھر اتنا پاک اور پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خود چھٹے امام، چوتھے امام کی روایت ہے ہر خوشی میں امام شامل ہوتے ہیں جہاں مصائب حسین ہو، یہاں چھٹے امام، خود چھٹے امام جعفر صادق تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس گھر میں جہاں ایمان کی نظر، امام کی نظر دلائی جاتی ہو، یہ چھٹے امام کا معجزہ ہے۔ جس نے یہ نظر مانی تھی اس کا بھی سن لیجئے، اور پھر ہم بھی نظر مانیں گے، ہم بھی نیاز کھلائیں گے، چاہے کیوں 5 پنجتن کے 5 آدمی کیوں نہ ہو، ضرورت نہیں ہے بھیڑ کی، خلوص دل چاہیے۔ تو یہ چھٹے امام کا معجزہ ہے۔ جس نے یہ نظر مانی تھی وہ غریب تھا، بے روزگار تھا، اپنی بیوی بچوں کو پالنا اس کے لیے مشکل تھا۔ معجزہ ہوا، زندگی تبدیل ہوئی، چھٹے امام نے اسے نوازا کہ وہ مالدار ہو گیا۔ تو بزرگوں، میرے دوستوں، یہ نظر و نیاز کیا ہے؟ صادق آل محمد کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ غور سے سنیے گا تو آپ سمجھے، صرف نظر نیاز نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم چھٹے امام کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر، صادق آل محمد کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر، جس طرح حدیث کسا میں ہے۔ جس طرح حدیث کسا میں ہے، اگر حدیث کسا ہے کیا، پنجتن پاک آل محمد کا تذکرہ ہے نا، تو اس میں آخری لفظوں میں یہ ہے کہ جو اس گھر میں حدیث کسا پڑھے گا اس پر نعمتیں نازل ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ ملائکۃ واستغفر لہ، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آل محمد کی چھٹی کڑی ہے، اگر گھر پہ بلاتے ہو تو نعمتیں نازل ہوتی ہے اور ملائکہ استغفار کرتے ہیں، اور اگر ملائکہ جس کے لیے استغفار کرے تو اس جنت کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، پاکیزگی کی شرط ہے، پاک و پاکیزہ ہو وہ گھر جہاں اہل بیت آل محمد آئے۔ دوسرا، صدق دل سے، خلوص نیت کے ساتھ بلاؤ، دل میں یقین ہو ہر چیز کی، الاعمال بالنیہ۔ اگر نماز بھی پڑھتے ہو، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو نماز کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح ہر اعمال بالنیہ، نیت پہ ہے، صدق اور خلوص دل سے مانگو، دل میں یقین رکھو کس کو بلا رہے ہو، جو صادق آل محمد ہے، سچ بولنے والا ہو، کیونکہ جسے آپ بلا رہے ہو وہ تو صادق ہے، جسے آپ بلا رہے ہو وہ تو صادق ہے۔ ریسیپروکیٹنگ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہو اور ہم صادق آل محمد کو بلائے، بلانے والا جھوٹ بولتا ہو، سچا نہ ہو، بولتا کچھ اور ہو، کرتا کچھ اور ہو، منافق ہو۔ محمد بن کیشان امام صادق سے کہا، مولا یہ سنیے گا، بہت لطف کی بات ہے تو روایت حدیث ہے، مولا صبح، دوپہر، شام، 3 وقت، ہر کھانے کے وقت 2-3 یا اس سے بھی زیادہ ساتھی
ضرور میرے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صادق آل محمد نے کہا، بس اس جواب کے لیے زحمت دی تھی۔ مولا نے فرمایا، اے محمد، تیرے احسان سے جو تو کھلاتا ہے، تیرے احسان سے جو تو کھلاتا ہے، تیرے احسان سے ان کا احسان تم پر زیادہ ہے۔ یعنی لفظوں کو، روایت کے لفظوں کو بدلو، کھلانے والے کے احسان سے تو کھانے والے کا احسان زیادہ ہے۔ چھٹے امام کی روایت ہے، میزبان کا احسان کم ہے، مہمانوں کا احسان زیادہ ہے۔ محمد نے پوچھا صادق آل محمد سے، حضور یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھلاتا میں ہوں، احسان وہ کرتا ہے۔ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا، اپنا مال صرف کرتا ہوں، میرے خادم ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کھلانے والے کے احسان سے زیادہ کھانے والے کا احسان ہو؟ تو ایک مرتبہ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں، اے محمد، وہ لوگ یعنی مہمان جب تمہارے گھر آتے ہیں تو رزق کثیر، بڑی مقدار میں بہت زیادہ رزق ساتھ اپنے لے کر آتے ہیں، یعنی نعمتیں لے کر آتے ہیں، اور جب واپس ہوتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں تو مغفرت کے ساتھ واپس ہوتے ہیں، تجھے دعائے خیر دیتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابو حمزہ سمالی کا نام سنا ہوگا۔ چھٹے امام صادق آل محمد کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ اس کے بعد تازہ خرمے آئے، ہم نے وہ بھی کھایا۔ یہ بھی قصص الانبیاء میں ہے۔ ایک شخص نے کہا، یہ قسم قسم کے کھانے نعمتیں جو اس وقت آپ کھا رہے ہو، روز قیامت ان کا حساب دینا پڑے گا۔ چھٹے امام نے اس وقت فرمایا، خداوند کریم کی ذات اس سے کہیں بزرگ اور برتر ہے کہ جو طعام تمہارے حلق سے اترے اس کا حساب لے۔ دیتا وہی ہے، حساب وہ لے گا۔ اس نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اگر آپ نے فرمایا اس آیت میں نعمت سے مراد کھانا پینا نہیں ہے، اہل بیت سے کیا آپ نے شرف حاصل کیا ہے؟ روز قیامت پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس نعمت کی کہاں تک قدر کی۔ اسی لیے چھٹے امام کی نظر و نیاز دلانے میں ہم ایک قسم کا قدر کرتے ہیں کہ امام ہمارا صادق آل محمد ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور یہ جو کھانا پینا کھلانا نظر و نیاز دینا، ایک لفظ نظر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ حل عطا میں، وہاں نظر دی ہے پنجتن نے محمد کے علاوہ، لیکن میرے دوستو نظر کیا دی تھی؟ نظر کیا کی تھی؟ روزے رکھیں گے 3 دن تک، اور کیا کیا؟ روزے کے بعد افطار میں کھانا کھلایا، روٹیاں دی، مسکین کو، اسیر کو، فقیر کو، سب کو روٹیاں دی۔ اور ایک جملہ کہوں، ہماری روزی روٹی اوپر سے اترتی ہے، ہماری روزی روٹی اوپر سے اترتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں فجر کی نماز قضا نہ کرو ورنہ مشرک لے جائیں گے۔ وہ پروردگار کہے گا، یہ ہے مشرک لیکن ہے میرے بندے، گھنٹے بجاتے ہیں، میں انہیں رزق دے دوں گا، تو سویا پڑا رہتا ہے۔ تو ہماری روزی روٹی اوپر سے اترتی ہے، آل محمد کی روزی روٹی نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا یہ نظر و نیاز کیا ہے؟
وَنُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بس میں آخری لفظوں میں یہ کہوں، حضرت ابراہیم بڑے میزبان تھے، بڑے سخی تھے، دسترخوان بڑا لذیذ تھا، جب تک کوئی مہمان نہ آئے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن 3 فرشتے آئے، جا رہے تھے کہیں اور، دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئے اور بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا الحمدللہ میرے مہمان آ گئے ہیں، مہمان کے بغیر کھاتے نہیں تھے، بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے، تو کہا بسم اللہ، تو اب فرشتے آگے نہیں بڑھتے، اپنا ہاتھ بڑھاتے اپنے ہاتھ، تو گھبرا گئے ابراہیم، کہنے لگے کیوں آگے نہیں بڑھاتے ہو؟ تو کہا پہلے مجھے اے ابراہیم اس کھانے کی قیمت بتاؤ، اس کھانے کی قیمت، میں آپ کو نظر و نیاز کی بات کر رہا ہوں، طعام کی بات۔ تو کہا فرشتوں نے پہلے آپ ہمیں اس کی قیمت بتاؤ۔ تو ابراہیم نے کہا قیمت کچھ نہیں ہے۔ تو ان لوگ نے اصرار کیا، فرشتے تھے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، تو کہا آپ کو کچھ قیمت لگانی پڑے گی یہ کھانے اور پینے کی۔ تو ابراہیم نے کہا اگر واقعی قیمت لگانی ہے تو روحانی قیمت لگاؤ، آپ بسم اللہ کر کے لقمہ لو اور آخری لقمے میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کے میرا قرض چکا لو۔ یہ تو تھا ابراہیم کا دسترخوان، اور جہاں آل محمد کا دسترخوان ہوتا ہے وہاں کوئی روزی لینے والا کسی کے پاس، ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ جو پروردگار کا شکریہ ادا نہ کر سکے۔ آل محمد وہ ہے جو پروردگار ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ وہ تم سے کچھ جزا مانگتے ہیں نہ کوئی صلہ مانگتے ہیں۔ بس میرے عزیزو بات مختصر ہو گئی، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ طعام کا سلسلہ ابھی سے نہیں ہے، ابراہیم کے زمانے سے ہے۔ تو یہ ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے، اگر یقین ہے ہمارے امام پر تو بلاؤ اپنے گھر اور معجزہ دیکھو۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، ابھی آپ مناجات سنیں، ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں صادق جسے ملے اسے شہ کربلا ملے، سلسلہ ہے، صادق جسے ملے اسے شہ کربلا ملے، جس کو حسنین جیسے مل گئے تو اسے مشکل کشا ملے، جس کو علی ملے اسے رحمت للعالمین مل گئے، اور جسے ہمارا آخری نبی ملا اسے تو اللہ مل گیا ہے۔ بس میرے عزیزو بات مکمل ہو چکی، آج ہم جمع ہوئے ہیں جعفر صادق کی نظر و نیاز کے لیے، سب مل کر ہم دعا کریں پروردگار تجھے واسطہ صادق آل محمد کا، جعفر صادق علیہ السلام کا، یہ سینئر سٹیزن کو جس نے اس نظر و نیاز رکھی ہے، ان کی اس نظر و نیاز کو تو قبول فرما۔ پروردگار صادق آل محمد کا واسطہ اس اجتماع تیری بہترین نعمتیں اور رحمتیں نازل فرما، اور اس سینئر سٹیزن کو ہمیشہ باقی رکھ، اور ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر تا باقی رہے۔ جان مال عزتوں کی آبرو کی حفاظت فرما، چھٹے امام آفات اور بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار آل محمد کا واسطہ ہمارے امواتوں کو تو بخش دے اور آخری بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بس ایک دعا آخری ہے جو سب مل کر آمین کہے، پروردگار جلد سے جلد صادق آل محمد کی مزار کی تعمیری شروع ہو جائے جنت البقیع میں۔ صلوات پر محمد
محمد وآل محمد صلی اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. બહુ ઇન્ફોર્મેટિવ હતું, બહુ સમજવા જેવું. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આપણી રીતે નાની મોટી રીતે પણ આ સુફરા કરી ઘરે કરીને બારે કરીને ફોનમાં કે અહીંયા આપણે પણ હવે આ મુલાકાત તો સાંભળવી જ પડશે. સુફરા વિશે اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب علی مقام کی، باقر کے لال صاحب علی مقام کی. اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی. حسنین کے وہ لاڈلے جعفر ہے ان کا نام، جعفر ہے ان کا نام. صادق لقب ہے، آتے ہیں دنیا میں سب کے کام، آتے ہیں سب کے کام. زہرا کے اور علی کے دلارے وہی تو ہے، زہرا کے اور علی کے دلارے وہی تو ہے. پیارے نبی کی آنکھوں کے تارے وہی تو ہے، تارے وہی تو ہے. ان میں ہی آبرو ہے خدا کے کلام کی، باقر کے لال صاحب علی مقام کی. اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب علی مقام کی. ملتی ہے اس نیاز سے ہر ایک کو راحتے، ہر ایک کو راحتے. ہوتی ہے دور فضل خدا سے مصیبتیں، غم اور مصیبتیں. کوئی نیاز دل سے ادب سے دلائے گا، ہو جائے گا نہال مرادے وہ پائے گا، مرادے وہ پائے گا. تقدیر اس سے بنتی ہے ہر بگڑے کام کی، باقر کے لال صاحب علی مقام کی. اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب علی مقام کی. جب یہ نیاز گھر میں دلائے کوئی بشر، دلائے کوئی بشر، پاکیزگی کے ساتھ دلائے وہ یہ نظر، دلائے وہ یہ نظر. دعوت دو مومنوں کو عزیزوں کو بھی وہاں، پھر پنجتن کے لال کا دل سے کرو بیاں، ارے دل سے کرو بیاں. برکت ہے ان کے نام سے مولا کے نام کی، باقر کے لال صاحب علی مقام کی. اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب علی مقام کی. صادق اگر ملے تو صادق اگر ملے تو شہ کربلا ملے، شہ کربلا ملے. حسنین مل گئے تو مشکل کشا ملے، مشکل کشا ملے. جس کو علی ملے اسے مصطفیٰ ملے. صلوات پر نبی پہ کہ تجھ کو خدا ملے، ارے تجھ کو خدا ملے، تجھ کو خدا ملے.
انجم یہی گڑی ہے، انجم یہی گڑی ہے درود و سلام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی۔ سماعت فرمائے گا باواز بلند صلوات۔ نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، اور علی کو لے کے ہاتھوں پر یہ فرماتے تھے پیغمبر، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ I wanted to find it after some video here. Numbers by આપણને દિલથી ઇનસાઇડ ઇન્ફોર્મેશન આપ્યા કે કેટલા સવાબ છે અને કેટલા ફાયદા છે એ રિયાઝભાઈ આઈસીનું અંદર ચેક કરી આપ્યું. તો થેન્ક યુ ગુલાબભાઈ, થેન્ક યુ રિયાઝભાઈ. હવે આપણી સમક્ષ મુરબ્બી મોહમ્મદભાઈ જાફર, ડૉક્ટર મોહમ્મદ જાફર છે, એમને આપણે વિચારને બોલાવવાનું છે. આજે મોકો મળ્યો છે કે હું અહીંયા નહોતો ગામમાં, લગભગ હું 3-4 વીક બાદ રહ્યો છું. એ દરમિયાનમાં અમુક ચીજો થઈ છે જેમાં તમને સમજાવી છે અને કેવી છે. I want to tell you a few things which I personally think has to be looked at by the community in a proper perspective. First and foremost, Constitution. Constitution is a document which governs any society, any organization, any country. It cannot be taken in a speed or in a way that it does not rhyme with each and every member of the community or the society. And when I left, when I retired as the chairman, there was two issues. There were two small issues in the constitution. 2 to 4 weeks. Unfortunately, taken 4 months. And even then, it has not been done properly.
Constitution of 2002 does not exist. Please, gentlemen, does not exist. The Constitution of 2019 exists and which is at present running. Some people, I don't know where did they get it from or how did they start talking about Constitution of 2002, which is not there, which is overtaken by the event. The Constitution had a forum. Twice forum took place. Then a general body was called and it is approved in the general body. So please, my dear brothers, you cannot talk of Constitution of 2002. You work on 2019, which also had only 2 issues. But unfortunately, it has taken too long. I will now request the Jamaat, chairman of the Jamaat and their office bearers, do not do general meeting without forum. If we know 2002, 2 forums took place, then the general body was called, then the general body meeting came in and approved it. Each and every member should know each and every clause which is there. It should be, this is, I don't understand. It is a constitution which affects not today, tomorrow, day after, and thereafter. So I request that this general meeting that you been called should be postponed and forum should be called first, which each and every member of the Jamaat should be present there and should understand what that constitution is changing to. This is my request to the community. Number 2. As you know that I left this, nearly 2 things are not complete. One is the 3rd block and other is the commercial property. For 3rd block, I've been working with Africa Federation and I'm pleased to inform you today that they are prepared to join us in making the 3rd block for rent to purchase. That means every person who is paying rent can come in there. The rent will come as the installment for the purchase of that flat or that apartment. That I am working on it, inshallah. Whoever the chairman comes, I will try to work with him and try to see that this thing is done. I want to inform you one thing which is I'm very sorry to inform, that one of our brothers nearly committed suicide. For what reason? He had taken the money on that app. He had paid the full amount, yet he had to pay more than that amount, 583,000 shillings, on top of the money he has already paid. He borrowed 500, he has paid 500, but the interest on interest and interest on interest has come to 583,000. Now he got so frustrated that, thank God, that one of our brothers caught all of him and asked him, what's the problem? Why you are like this? Why you don't attend mosque? Why you are not seen anywhere? He said, I'm committing suicide. What happened? That time he came to know that this is the position. What I'm requesting is, a time has come that our youth should know that this money borrowing on those apps should never take place. Number 2, I think a time has come that we should have microfinance established. It's very important
Because when there is a need of money, the person does not see at what rate he is borrowing it or what will happen eventually for that borrowing. We should have microfinance where there should not be more than 4 people in charge of that fund, that whoever makes an application to be examined on that and money is to be given. That money is to be returned, yes, not but at the exorbitant interest of 50% and 60%. Like this gentleman, this boy, paid the 500,000 which he borrowed, and yet he has to pay 583,000. So what percentage it is, you can all calculate it. It is time that we should, our elders and our business class, it is must on us that we should contribute, make a fund of at least 20 million shillings to start this fund and make sure that we are able to give. Or even we can start with 10 million. Not necessary that we go for 20 million straight away. But we must start. Because what I saw, or what story I got it, and after that I came to know that there are quite a few youths already in it who have borrowed this money. We don't know about it. We came to know from that gentleman that who other of his colleagues are involved in that one. I would suggest that Riaz Fazal, being the Secretary of the Trust Board, takes this thing on him, and I'm prepared to pledge 5 million shillings from me. I would also request Zahir Bhai, take Zahir Bhai with you. He's a banker. He knows how the microfinancing can be implemented. Now, the last thing I want to tell you, that please elect a chairman who has got knowledge and who is not standing for sake of egos or to take vindictiveness. That, oh, when I become chairman, I'm going to show them that they cannot do this and they will not be able to do that. That cannot happen. When you are a chairman, everybody is your person. He's your citizen. You cannot segregate, or you cannot, even if he's your enemy. But at the time of community, when you become the leader of the community, he is equal. That thing what you have between him and you is out. So please select a right chairman. It's very, very important. Don't go on egos, don't go on relationship, don't go on the friendship. See the quality of that leadership. With that, thank you very much for listening me. Asant. ભાઈ હજી વાર છે, બેસો, મારું તો સાંભળો. હવે તમે ક્યાં જાઓ છો? મને તો બોલવાનું દો મારા ભાઈઓ. સૌથી પ્રથમ તો આપ સૌનો આભાર કે તમે આવ્યા છે અને તમે ફનફળામાં આપ્યા, તેનો પણ આભાર. ખજાનચી હજી હિસાબ નથી આપ્યો, વધઘટ છે એ ખજાનચીના ખાતે છે, વધે તો આપણા, ઘટે તો એ નાખી દેશે. ભાઈઓ, સાથે સાથે મારા સાથીદાર રિયાઝભાઈએ મને સલાહ આપી છે કે આ મહિનો મોલા અલીની વિલાદતનો છે, તો આવતા ફ્રાઈડેના ઇન્શાલ્લાહ આપણે ઇમામ અલીની વિલાદત ઉજવશું. આવી જ હાજરી આપજો. આટલી જ શાન અને શોકતી આપણા ઇમામ છે, તો એમાં સાથ આપજો, સહકાર આપજો. બીજું ભાઈઓ, શાબાનનો મહિનો આવે છે. લાસ્ટ યર આપણે ઇમામ મૂસે કાઝિમ અલ ઇસ્લામની સુફરો કર્યો હતો, તો એ અમારા પ્લાનમાં છે. અલ્લાહ તોફીક આપશે, હયાતી આપશે તો કરશો.
અને ભાઈઓ આજે મને લાગે છે કે થોડું એક્સેસ ફંડ કલેક્ટ થયું છે, તો તમે રજા આપતા હો તો, કારણ કે અમે આ ફંડ સુફરા માટે કલેક્ટ કર્યું હતું, તો અમે એમાં મલીની ખુશાલીમાં વાપરીએ અને આગળ જતાં એમાં મુસે કાઝિમની સુફરામાં વાપરે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ એમાં એ જ ઘી ખીચડીમાં છે ને ખીચડી ઘીમાં છે. આઈ ડોન્ટ થિંક એની વન, મારી ફરજ છે તમને કહેવાની ને તમારી રજા લેવાની. તો ભાઈઓ આજે બધા ભેગા થઈને દુઆ કરીએ. આજે જુમાનો દિવસ છે, રજબનો મહિનો છે, ફઝીલતનો મહિનો છે. સાહેબે કીધું આજે સુફરો કરીએ છીએ તો એ બધું ઇમામ, ઇફ યુ એલાવ મી ટુ કરેક્ટ મી, આજે ઇમામ જાફર સાદિક ઇન્શાલ્લાહ આપણી સાથે સંમત છે. તો સૌથી પહેલાં તો ભાઈ હું તમને એક નાની રિક્વેસ્ટ કરીશ કે 2 મિનિટ કે 1.5 મિનિટ કે 1 મિનિટ આંખ બંધ કરી, જુમાની મગરીબનો ટાઈમ થાય છે કે છે દુઆ મુજરબ છે, 100% કબૂલ થાય છે. તો આપણે પહેલાં આપણે ધર્મ શીખવાડે છે, પહેલાં તમારા માટે હું માગું, પછી મારા માટે માગું. તો 1-1.5 મિનિટ પ્લીઝ, ઓલ યોર સાયલેન્સ કબીસા. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલ મુહમ્મદ. તો ભાઈઓ, આ ભાઈઓ જે ભાઈઓ આમાં સુફરામાં ડોનેશન આપ્યું છે, તથા આપણા મરહૂમોને યાદ કરીએ એ દુઆ કરી, યા રબ્બી તું મારા બધા મરહૂમોને તારી રહેમત અને મગફિરતથી માલામાલ કરી દેજે, બધાના ગુનાહ બક્ષી દેજે, બધાને કબરના આઝાબથી બચાવજે, કબર એક જન્નતનો આલિશાન મકામ બનાવજે. અને યા મૌલા અમે મરી જાય તો અમને કબરમાં મુનકર નકીર સવાલ ન પૂછે, અમને બશીર ને મુબશીર પડે. તમે જાણતા હશો કે મુનકર નકીર આવશે તો જરાક ડ્રેડફુલ હશે, ડરામણું હશે, પણ બશીર ને મુબશીર આવશે તો માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ જન્નત થઈ જશે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આવો પાક દિવસે ઇમામની હાજરીમાં આપણે માંગીએ કે અમને કબરમાં યા રબ્બી મુનકર નકીર નથી જ ખપતા, અમને બશીર ને મુબશીર જ ખપે છે. કહો આમીન આમીન. તો સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા. ભાઈઓ બસ તો બિસ્મિલ્લાહ કરો, આપણે તબરુક ચાખીએ.